जय जगन्नाथ बंधु वर्तमान आपण मैंने जानिथिबे प्रत्येक जॉब कार्डधारी श्रमिक मानकर ग्राम पंचायत स्तर रे ई केवाईसी करा जाउछि। गोटे ग्राम पंचायत रे जेते भी जॉब कार्डधारी श्रमिक अछंती समस्त श्रमिक मानकर ई केवाईसी मध्य करा जिवो, जहाँकि सरकार तरफरु ई केवाईसी रो लास्ट डेट अक्टोबर 31 2025 तारिख रखा जाइछि। ए जो ई केवाईसी होउछि तार लास्ट डेट रही 31 अक्टोबर 2025। तो आज आमर 29 तारिख हो गला। तो आज ई केवाईसी करा जिवो, आसंदा काली करा जिवो एवं तापर दिन मध्य करा जिवो। तो 3 दिन रहिला। जदि आपण माने ई केवाईसी करि नाहंती ताहले निज ग्राम पंचायत को जाई आपण ई केवाईसी करि परिबे, किंबा आपण को ग्राम रे जो मेट अछंती से मेट को पाखु जाई एनएमएमएस एप्लिकेशन माध्यम रे फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा आपण निजर ई केवाईसी करि परिबे। किंतु आपण माने लक्ष्य करिथिबे जॉब कार्डधारी श्रमिक जो माने एक्टिव वर्कर सक्रिय श्रमिक जो माने रहिले सेमान को अग्राधिकार दिया जाए प्रथमे ई केवाईसी करा जाउछि। ताहले बंधु एठी प्रश्न उठुछि एक्टिव वर्कर कोन? जॉब कार्ड तो समस्तिंकर अछि, ताले एठी एक्टिव वर्कर कोन एवं इनएक्टिव वर्कर कोन? एक्टिव वर्कर मानकर प्रथमे काहे कि ई केवाईसी करा जाउछि। तो चलंतु आमे गोटे उदाहरण सहित बुझिबा। देखंतु बंधु, जॉब कार्ड आपण माने ग्राम पंचायत रे अप्लाई कले काहे कि ना आपण आमे सिंपल भाषा रे कहिबा आपण दादन खटिबा को जिबे नाही, निज ग्राम पंचायत रे रहिबे। ग्राम पंचायत रे एमजीएनआरजीएस योजना जो कार्यकारी होउची सेतिरे 266 प्रकार कार्य रहिछि। परमिसिबल वर्क 266 प्रकार कार्य रहिछि। एमजीएनआरजीएस योजना रे 266 प्रकार कार्य हे परिबो। तो आपण ए 266 प्रकार कार्य मध्यरु निज ग्राम पंचायत रे कार्य करिवे। जेमिति कि आमे कहि परिबा जे रोड हो, पोखरी हो, नाळ हो, रास्ता हो, जहाँ भी किछि माटी काम आमे करिबा एमजीएनआरजीएस योजना रे करिबा एवं सेही योजना रे काम करिया हेले हमकु आम पाखरे जॉब कार्डटिए थिबा दरकार। आमे जॉब कार्ड माध्यम रे काम करिबा एवं आमे दादन खटिबा को जीवा नाही, निज गाँ रे रहिबा, काम करिबा एवं मजूरी वर्तमान ओडिसा रे आमे 273 टंका पाउचे एमजीएनआरजीएस योजना रे कार्य कले। तो आमे जते बेले एमजीएनआरजीएस योजना रे कार्य करिबा बोली जॉब कार्ड अप्लाई कले, जॉब कार्ड मध्य हमको मिल गला, किंतु आमे एमजीएनआरजीएस काम करूनी। जॉब कार्ड बनैले एवं जॉब कार्ड को घरे रखिले। तो एबेठी प्रश्न उठुची, तो गोटे जॉब कार्ड रे देखंतु आमे एठी देखिबा गोटे जॉब कार्ड आमे अप्लाई कले, धरिनो जरा जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड रे आमे कोन, जॉब कार्ड तो केवल जणे लोक रहु नाही, परिवार जति कि 18 वर्ष अधिक सदस्य अछंती। जेमिति कि आमे एठी उदाहरण स्वरूप देखिबा, एठी स्वामी रहिले, स्त्री रहिले एवं तांकर पुओ रहिले। एतिकी आमे उदाहरण स्वरूप नौचे 3 जण मेंबर अछंती। तो मनरेगा योजना रे जो 266 प्रकार कार्य अछि सही कार्य भितर ग्राम पंचायत स्तर रे जो कार्य भी ऑनगोइंग अछि बा चाली छी, सही कार्य भितर आपण कोनोसी काम रे काम करिवे। तो ए 3 जणक भितर केही भी काम को गले नाही, काम को गले नाही, किंतु जॉब कार्ड बनैले किंतु काम को केही गले नाही। ता माने कोन, जॉब कार्ड इनएक्टिव हेकी रहिला, एक्टिव हेला नाही। सेही समय रे लोक माने कोन करंती, आमे ग्राम पंचायत को जाउचे एवं ग्राम पंचायत रे कहूचे जे हमर जॉब कार्डटा इनएक्टिव हे जाइछि, हम जॉब कार्ड को एक्टिव कर दियंतु। तो जॉब कार्ड को इनएक्टिव रु एक्टिव करिबा पई सेमिति किछि ऑनलाइन प्रोसेस अछि कि? देखंतु ऑनलाइन प्रोसेस किछि नाही। इनएक्टिव जॉब कार्ड को एक्टिव करिया पई एमिति किछि ऑप्शन नाही जे आमे इनएक्टिव जॉब कार्ड को गोटे क्लिक रे ऑनलाइन रे आमे गोटे क्लिक कर दबा इनएक्टिव जॉब कार्डटा एक्टिव हे जिवो, सेमिति किछि नाही। तो जॉब कार्ड एक्टिव केमिति हुए आमे जानिले जे इनएक्टिव कोन, जॉब कार्ड हमर अछि, आमे काम को जाउनी, आम जॉब कार्ड इनएक्टिव हे गला। ताले जे काम को जाउची तांकर जॉब कार्ड केमिति इनएक्टिव हैला? जे काम कहउछंती जे आमे पूर्वरु पोखरी करिचु, नाळ खोलिचु, एई काम को सब आमे जाइचु, किंतु तांको जॉब कार्ड भी इनएक्टिव। ताले एक्टिव इनएक्टिव जॉब कार्ड आमे केमिति जानिबा?
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କ'ଣ ଚାଲିଛି? 2025-26 ଚାଲିଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଚାଲିଛି। ତ ଗତ 3 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମନରେଗା କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଯେମିତିକି ଆମର ହେଲା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25, 2023-24 ଏବଂ 2022-23। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଏଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ। ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସିଓର ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକ ମନରେଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଇୟରରେ ଯିଏ ତ କାମ କଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିଏ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ମନରେଗାରେ ସିଏ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର। ମନେକର ଜବ୍ କାର୍ଡରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022-23 ହେଉ, 2023-24 ହେଉ କିମ୍ବା 2024-25 ହେଉ କିମ୍ବା 2025-26 ହେଉ, ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଇୟରଠୁ ଧରିକି ଗତ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଇୟର 4 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର। ତ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର। ଏବଂ ଏଇ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକ ଯିଏ ବି ରହିଲେ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ସିଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ହେଲେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜବ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗତ 3 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଇୟରକୁ ଛାଡ଼ି, ତାହେଲେ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭ ଏବଂ ସେ ୱାର୍କର ହେଇଗଲେ ଆକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଯିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର କିଏ, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର କିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି କ'ଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆମର ଚାଲିବ 2000 ଏପ୍ରିଲ, ଯେତେବେଳେ 2026 ଏପ୍ରିଲ ଆସିବ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ 2026-27। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ କରେଣ୍ଟ ଇୟରକୁ ଛାଡ଼ିକି 3 ବର୍ଷ, ଯେମିତିକି 2024-25, 2023-24, 2022-23। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗାରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ଚାଲିଛି ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ମନରେଗାରେ କୌଣସି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ 2026 ଏପ୍ରିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ଗତ 3 ବର୍ଷ, ତାମାନେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ହେଇଯିବ, 2024-25 ହେଇଯିବ ଏବଂ 2023-24 ହେଇଯିବ। ତ 2022-23ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯଦି ପୁଣି
এই আগামী আর্থিক বর্ষରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଭରୁ ପୁଣି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଇୟର, ତାର ଗତ 3 ବର୍ଷର ଦେଖାଯିବ ପୁଣି କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହେବେ ଆକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହେବେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିଲା ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଆମର ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର କ'ଣ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମନରେଗା କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ ନ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ EKYC କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି EKYCକୁ ପାଥେୟ କରି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆଯିବ କି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।